जतई 480 थुयाम गोनांनि एकलव्य मडेल रेसिडेंशियल स्कुल जम्फुइजलानि तिनि पान्दानि बिसिंति फियोगी रेखा मन्त्रिकरा डॉक्टर मानिक साहा तंखाति प्रसा हामक्रे मंत्री विकास देबबर्मा तै 17 गोलागा तिनि एमएलए मानव देबबर्मा खबै जुदा जुदा आदं रक दानि बिसिंति जम्फुइजला प्रभा बोर्डनि इएमआरएस कैंपास नायथाथक तिप्रासा हुकुम मोसामुं रसामुं ताई कतरमा पान्दा काइसा संजाखा आरो तिप्रासा हामक्राय निबागै जे सामुं खाय तमारनो खुक टांखा मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहा मनोखा कलैबो रेसिडेन्सिया खूब नायथक अमो खाखायनि निसाय तुमन बिसिंबाय नोंखना नों लुकराव बायखेसा कक सामाबो आमजेनि लोगो बेलायनि खुसि गाव बेदि रंनो कुइलानो तिनि असमतमे पाइका सुबो बिजियात समी ताई तिनि लक्ष्मी पूजा बो पाइका नंनो लक्ष्मी पूजा जा हामबाय आनि लगी दङ उरनि एमएलए बरमगना मानन्द बर्मा ताई उरनि जतन विशेष खायै जों सरकार तिनि सरकार आईपीएफटी बीजेपी त्रिपुरा तिनि सरकार शिक्षा छाड़ा কোনো দফা করিনি শিক্ষাকায় জাতিনি মেরুদণ্ড মই যতনন্দ जों যখন সরকার খামানি করে আজি 35 বছর বরক চিন বড় রং বাকি কোনো আনফলাই जों তামক চিনি সরকার जों চিনি বড় রং মেইন আগগ্রিন হাঙ্গাই শিক্ষা নাंनाय हांगाय स्कुल खुलंना नांनाय कलेज खुलंना नांनाय इउनिभार्सिटी खुलंनाय ताबुक जतै जों मतैहाय 480 जना स्कुल परिमाण नाय जायखना बुरै 240 चला 240 480 जना टोटली सीबीएसई इंग्लिश मीडियम तंगनानी चानानी परिनानी जतन फ्री পুরো একদম যেভাবে পুরো নিচেরে রক যারা পড়াশোনা খানে রক বড় ভবিষ্যৎ যত চেরে নম ভবিষ্যৎ নাই বড় ফার্স্ট ডিভিশন মিনিমাম ফার্স্ট ডিভিশন বড় চেরে মানাই বসকাঙ্গ বড় পড়াশোনা খানে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার যে কোনো কাহাম লাইনে পরিনান বড় বড় আবানি বাগানে ওর প্রথম তাবুক কতাল তিনি দগলাম লগিকা আনি লগি দङ পুরনি এমএলএ মুখ্যমন্ত্রী মতে হাই স্কুল টোটাল চিনি ত্রিপুরা রাজ্য 21 টা তাবুক চালু হা 12 টা কয়েকদিন বিসঙ্গ তেও চালু নাই 21 টা খুলক জং 21 টা খুলক মান বিসং তি হাকায় চিনি চারাই খনাই রম যতন মন নি ফল চিনতে 10 বছর পর ওরা অনেক ও এরিয়াও আগিনর বসাইমন ও এরিয়া কোনো করে একলব্য স্কুল করে চিনি নবোদয় করে ওরা সাব ডিভিশন করে আবো চিনি সরকার খাইমানি পড়ে जों চিনি বড় রংনাই ওয়ান সুবে একলব্য স্কুল তারপরে নবোদয় স্কুল কাহাম স্কুল ওরা 6 নিসিমা আরম্ভ তাকলে প্রথম ফার্স্ট 6 নিসিমে আরম্ভ গই বুড়ি 30 जना চলা 30 जना 60 जना তৈ ওরা স্টার্ট খাইগা প্রথম খালি নিসিমো জায়গা 7 8 9 ওরা 480 जना চারের পরিমাণ